विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच जामुड़िया के बीजपुर इलाके में एक पोस्टर विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बीजपुर स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय की दीवार पर जामुड़िया से पार्टी प्रत्याशी हरिराम सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखे पोस्टर लगाए जाने की घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के विरोध में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बीजपुर स्थित पार्टी कार्यालय के समक्ष सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस कृत्य को लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि इस घृणित कार्य में शामिल दोषियों की शीघ्र पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक 1 अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायक एवं प्रत्याशी हरिराम सिंह की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से यह कृत्य किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा एनसीपी के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत हो सकती है। वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए जामुड़िया से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम प्रतीत होता है और विपक्ष पर निराधार आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। नमस्कार। देखिए, बिना सबूत का नाम लेना सिर्फ कंफ्यूजन फैलाना है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सीपीएम का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग दीवार पर इल्ज़ाम नहीं लिखते हैं, हम जनता का हक की लड़ाई लड़ते हैं। अगर किसी को शक है तो आसपास का सीसीटीवी चेक कीजिए, सच तुरंत सामने आ जाएगा। सच का न तो झूठ से कोई दबाया जा सकता है और न ही दीवार से कोई छुपाया जा सकता है। आज कुछ लोग मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, रोजगार, शिक्षा, पानी, हेल्थ से, लेकिन हम इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे और जनता के बीच सच लेकर जाएंगे। जामुड़िया की जनता समझदार है, वो झूठ और सच में फर्क करना जानती है। थैंक यू। नाम हरिराम सिंह नाम ও সেখানে লিখেছি চলো হরিরাম সিং এবং যারা এই কাজটা করছে এটা বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী আছে এবং তার সঙ্গে সিপিএম এবং এনসিপি বলে একটা একসঙ্গে একটা জোটবদ্ধভাবে এলাকার একটা অশান্তি করার চেষ্টা করছেন এবং এখানে বিজেপি রাত 2-3 পর্যন্ত কিছু আছে ক্যাডার যারা মদ খেয়ে পরে এলাকায় তাণ্ডব করে বেড়ায় এবং আজকে উন্নয়নের সঙ্গে না পেরে তারা আজকে এই কাজ করছে এবং তারা জানে যাতে পরাজয় নিশ্চিত, তারা কেউ জিততে পারবে না। তাই আমরা চাই যে এই যে যারা এইসব কাজ করছে এবং কিছু বাইরে থেকে লোক এসেছে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে, বিহার, উড়িষ্যা, ইউপি থেকে এবং বিভিন্ন এলাকায় তারা থাকছে এবং রাত্রে তারা এই কাজগুলো করছে এবং আমি পুলিশের কাছে আমরা দাবি রাখছি অবিলম্বে এই কাজ যারা করছে তাদেরকে ধরে তাদের যাতে কঠোর শাস্তি দেওয়া যায় সেই জন্য আমরা আজকে এই রোড অবরোধ করছি। পার্টি বিজপুর যেটা অলরেডি জোট বিজেপি, সিপিএম আর এনসিপি এই তিনজন একটা জোট করেছে এবং জোট করে এই কাজ তারা জামুড়ার বুকে করছে এবং কখনো দেয়াল মুছছে, দেয়াল লেখা মুছে দিচ্ছে, কখনো দেওয়ালে গোবর দিয়ে দিচ্ছে। এইসব কাজ তারা কাজ করছে যাতে এলাকা উত্তপ্ত হয় এবং মানুষ যাতে ভোট দিতে না পারে। প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কী দাবি আছে? আমাদের দাবি দোষীদের শাস্তি চাই। কি না আপনার? সুব্রত অধিকারী, ব্লক 1 প্রেসিডেন্ট। বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি এখন নিজের প্রচারে এতটাই ব্যস্ত যে আপনার কে পোস্টার কীভাবে লাগালো, কে পোস্টার কালিমালিপ্ত করলো, কে দেওয়ালে কী লিখেছে, বিজেপি এসব কাজ কখনো করে না। বিজেপি একটা খুব অর্গানাইজড এবং অনুপ্রাণিত, অনুশাসিত দল। তো দেখুন, এবারে
টিএমসির যারা কি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে আছেন বা ওনাদের যে বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠী আছে, তারা এইসব কাজ করে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করানোর চেষ্টা করছেন। দেখুন, এমনি বিজেপি এইসব যে কাজ কখনো করবে না, আমি যেমন আগেও বলছি, এখনও বলছি। আর যেখানে এখানে ঘটনাটা ঘটেছে, আমার মনে হয় সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে বা অন্যান্য আপনার লোকজন যাতায়াত করছেন, তারা তো কন্টিনিউয়াসলি হয়তো দেখতেই পাবে যে কারা এই কাজ করছে বা কারা এই কাজ করেছে। আর বীজপুর এমনিতে শান্ত গ্রাম, বীজপুরে কখনো ঝগড়া ঝামেলা কখনো কিছু হয় না। তো আমার মনে হয় নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফসলকে অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজেরাই সেটা নিয়ে একটা তদন্ত শুরু করুক এবং দেখুক যেটা কারা করেছে, এবং তাহলে তারাই প্রকৃত ঘটনাটা বেশি আসবে। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বন্দুক চালানোটা আমার মনে হয় না এটা কোনো ভালো কাজ হবে। কি মনে হচ্ছে এটা গোষ্ঠী? নিঃসন্দেহে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ওনাদের প্রচুর গোষ্ঠী আছে, ওনাদের মধ্যে প্রচুর গোষ্ঠী আছে, সেসব গোষ্ঠীর আমার নাম আমি নিতে চাই না। এবারে একে অন্যকে পছন্দ করে না, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। তারপরে এখানকার জনগণ কী করছে না করছে সেটা ওনারাই বলতে পারবে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে বিজেপির কেউ কাজ করবে বা জনগণের মধ্যে থেকে কাজ করবে, সেটা ওনাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফসল, এবং সেটা লাগিয়ে দিয়ে কেউ হয়তো রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।